हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज अध्याय को आज विषय को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची आम पूर्वतन क्लास रे आलोचना करते सोमनाथ व्रत कथार कि इंट्रोडक्शन देते कि आलोचना करते ठीक अच्छे। तो आज आम तार रचना काल संपर्क में आलोचना करवा ठीक अच्छे फ्रेंड्स। जार किसी डाउट रही मैंने पचारि पारे यूजीसी नेट जेआरएफ +3 पीजी समस्त ये बहीटर आवश्यकता रही जो मैंने उड़िया नर्स नहीं पढ़ुं ओके। तो जो मैंने डिसेम्बर में नेट देवे से आवश्यक कहीं आपर बेसिक कनसेप्टा या ही जीव ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स आम आलोचना करवा जे सोमनाथ व्रत कथार रचना समय केते विभिन्न समालोचक बा आलोचक माने से केते समय को बा केते मसीहा को कौन कर ग्रहण कर ठीक अच्छे बुझीगला। देखो सोमनाथ व्रत कथार रचना काल संबंध में भिन्न भिन्न मत थाए प्रत्येक आलोचक से मतामत बहुत भिन्न भिन्न दे था एवं यार लेखक आलोच्य रचन निजर नाम दे ना अर्थात ये जो बईटी लिखिं कि सोमनाथ व्रत कथाटी जी लिखी से ना तांको विषय लिखी ना तांको समय काल संपर्क में लिखी ना से समय राजा विषय भी वर्णना कर कौन से ऐतिहासिक संकेत से प्रदान करना जहा बल यह रचना काल संबंध में आम गोटे जुक्तियुक्त मतटी दे पार अर्थात ये बहीटी की जे लिखी से लेखनिकार बा से लेखक या द्वारा कौन सी एमती चिन्ह वर्ण छाड़नी जहाँ आम देखिकी कौन कहीपर ना ये ठीक एतिक मसीहार रचना है ठीक अच्छे। वर्तमान आम पाखे ये 3टी प्रतिलिपि मिले कतोटी प्रतिलिपि 3टी गोटे डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा संपादित होता प्राचीन गद्या पद्यादर्श प्रथमटी द्वितीय लेखाटी अच्छी ओडिया बा ओडिशा राज्य संग्रहालय संरक्षित अवस्था अच्छी द्वितीयटी एवं तृतीयटी जो रहा जानकी वल्लभ महांती द्वारा संपादित ग्रंथ। आर्तवल्लभ महांती उद्रांग माने जो उद्धृतांश ये 3टी मध्य प्राचीनतम मन हुए कहीं सर्वप्रथम आर्तवल्लभ महांती ही लिखी यार रचना काल संबंध में से प्रकाशित केतक अभिमत को विश्लेषण कर ठीक अच्छे। देख आर्तवल्लभ महांती कौन कर आर्तवल्लभ महांती यही व्रत कथा को ओडिया गद्यर बा ओडिया गद्यर प्राचीनतम नमूना हिसाब से ग्रहण कर किए आर्तवल्लभ महांती एवं यार रचना काल संबंध में से कौन कहते ना इट बिलोंग्स आइदर टू द 15 और 16 सेंचुरी से कहते कौन ये कौ समय रू कौ समय हो पारे 15 सेंचुरी अर्थात 1500 रू 1600 शताब्दी मध्यवर्ती अवस्था प्राचीन गद्या पद्यादर्शर इंट्रोडक्शन ले कहते आइले किए ना सूर्यनारायण दास किए सूर्यनारायण दास सी पुणी कौन मतामत देले ना सी भाषा दिगरु भाव दिगरु आलोचना कले किए सूर्यनारायण दास सी तांकर भाषा शैली माने रुद्रसुधा निधिर भाषा शैली आउ तार भाव को आलोचना करिकी सोमनाथ व्रत कथा आउ नागुली चौठी व्रत कथा बोली गोटे अच्छी आमर नागल चौठी व्रत जानी आउ दामोदर ओषा जोटा कि 1300 रू 1400 शताब्दी मध्य आम अनुमान करती ठीक अच्छे। तो यारी मध्य से रखिले तापर आउ आइले किए ना डॉक्टर मायाधर मानसिंह जे कि हिस्ट्री ऑफ द ओडिया लिटरेचर नामक ओडिया साहित्य इतिहास को इंग्लिश रे लिखिं ठीक अच्छे मन रखिथे एवं यूजीसी नेट क्वेश्चन आपण मानक पचारि पारे जे डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती ये व्रत को केते मसीहा भितर रखिं एवं सूर्यनारायण दास केते मसीहा भितर रखिं। आ गोटे क्वेश्चन तुम हो पारे जे मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्य किए तुम ओडिया साहित्य इतिहास को इंग्लिश रे रचना करथिले से मायाधर मानसिंह ठीक अच्छे। तांको रोमांटिक कवि मध्य कहुए आम पढ़िया समस्त विषय फ्रेंड्स आगु आगु पढ़ी पढ़ी जावा आम धीरे धीरे सबकि आलोचना करिया ओके। देख फ्रेंड्स आगु जावा मायाधर मानसिंह कौन कहते देख ना इट इज फ्रॉम द लिंग्विस्टिक इट इज फ्रॉम लिंग्विस्टिक एविडेंस एंड द रिलीजियस वर्शिप एडवोकेट इन दिस टेल्स कौन कहूँ ना दैट स्कॉलर्स हैव प्लेस्ड दिस इन द 13 और 14 सेंचुरी आम कहीपर सी भी से 1300 रू 1400 शताब्दी मध्य कहले 13 और 14 सेंचुरी पीरियड। तो आम जानिले जे मायाधर मानसिंह
କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟିକି 1300ରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଲେ 13 to 14 ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। and they may not be very much wrong. History of the ଓଡ଼ିଆ literature. ଓକେ, ପେଜ ନମ୍ବର 37। ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ସୁସମାଲୋଚକ ଥିଲେ କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ ଜଣେ ଭଲ ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିଏ ସେ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମତ ପୋଷଣକାରୀ ସମାଲୋଚକ ଗଣ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଲେନି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ଏହାର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ଭାବରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ କାହିଁକି? କାରଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାଂଶର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ସହିତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଭାଷା ଶୈଳୀ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି 1400 କି 1500 ଶତାବ୍ଦୀ। ସେହିପରି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଥିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମନେ ରଖିଥିବେ କିଏ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁ। ତାପରେ ଆଇଲେ କିଏ? କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ବହିଟିର ରଚନା କାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କେତେ ମସିହା କହିଲା ସେଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଞ୍ଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର କେଉଁ ବହିରେ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଇଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପରେ ଆଇଲେ କିଏରେ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ଭାଷାଗତ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଭାଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା। କାହିଁକି? ସେହିପରି ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଅଭିମତକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି। ଓକେ। ଏବଂ ଭାଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା କାଳ ନିଷେଧ ବା ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଆପାତତଃ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରେ ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ବ୍ୟତୀତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାଙ୍ଗ ନମ୍ବର 154ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆଇଲା ନା ଏହି ସମାଲୋଚକ ଗଣ କାଳ ବିଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ହିଁ ଏହା ରଚନା କାଳକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳକୁ ନେବା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ମନେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଚତୁର ବିନୋଦ ଥିଲା। ତା ସହିତ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବି ଗଦ୍ୟ ସେଟା ଗଦ୍ୟ। ତେଣୁ ବିନୋଦର ଭାଷା ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର ଭାଷା ଓ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତୁଳନା କରିବା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ରଚନା କାଳ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସାମାନ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଆମକୁ ହୃଦବୋଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକା ରଚନା କାଳକୁ ଆମେ 1700ରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ସାରାଂଶ ଜାଣିଲେ ଇଏ ସପ୍ତଦଶରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଚତୁର ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଦେଖୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ବହିଟିର 3ଟି କପି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଆଇଲେ ସେ କ'ଣ ମତ ଦେଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମତ ଦେଲେ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କି ମତ ଦେଲେ? ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇଲେ କିଏରେ ନା କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ବା ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୟାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।